اور خبر تفصیل سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے کہا کہ کشمیر میں اقلیتوں پر ہو رہے حملوں کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کشمیری دوسرے کشمیری کو مار رہا ہے۔ بخاری نے کہا کہ یہ سب تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک نہ ہم سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وہ سانبا کے بری برہمنہ میں OBC کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پارٹی کے کئی دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ اس کے خلاف انقلاب میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب تک نہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ رک نہیں سکتا ہے۔ فوج خالی روک نہیں سکتی ہے، پولیس خالی روک نہیں سکتی ہے، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ دس از ناٹ اے کوشچن یہ مائنورٹی کا مرا یا میجورٹی کا مرا ہمارا، اور مارا بھی ہمارے آدمی۔ یہ نہیں مارنے والا بھی کشمیری ہے، مرنے والا بھی ٹھیک ہے وہ راجپوت کمیونٹی سے تھا لیکن تھا تو کشمیری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل اس کے جنازے میں کشمیری ہی تھے، کوئی اور تو نہیں تھا نا۔ ہم لوگوں کو سامنے آنے پڑے گا۔ میں تو اپنے یوتھ سے بھی کہتا ہوں کب تک چلے گا یہ سمجھ لو، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جو یہ کروا رہا ہے۔ کلنگز ایک ایسا عنصر ہے جو یہاں پچھلے 72 سال سے رہا ہے۔ کبھی یہ ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے، کبھی یہ تھوڑا سا تھم جاتا ہے، لیکن جموں کشمیر کے لوگ اب ہوشیار ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جیسے جموں کشمیر کے لوگوں نے امن آج بحال کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ماس اپرائزنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں پتھراؤ نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب اس کا کریڈٹ لوگوں کو جا رہا ہے، لوگ ہی اس کو بھی ختم کریں گے۔ وزیراعظم کے جموں کشمیر کے مجوزہ دورے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں الطاف بخاری نے امید جتائی کہ وزیراعظم بڑھتی بے روزگاری، PHE ڈیلی ویجز جیسے مسائل پر بات کریں گے۔ امید ایک استاد سا ہوتا ہے، یو آر ہیپی کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے پرائم منسٹر کے دل کے بہت قریب ہے جموں کشمیر۔ وہ ہمارے یہ جو جیسے میں نے کہا ڈیلی ویجرز کا، OBC والوں کا، میں نے ڈیموکریٹک پروسیس کا کہا، اپنے یوتھ کے لیے کہا، تو یہ تو امید تو ہے ہی، اور اسی سے ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا مداوا پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اور بھارت کی سرکار کے پاس ہی ہے، ہمارا مداوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھول جائیے کہ کوئی سوچے گا کہ ہمارا مداوا کہیں اور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا مداوا، ہماری دقتیں بھی سب دلی کی وجہ سے ہیں، اور مداوا بھی دلی کے پاس ہی ہے۔ راکھرت بمنا میں LCMA کی جانب سے انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ اس کو مقامی افراد نے ناانصافی سے تعبیر کیا۔ ایک مکان مالک کا کہنا ہے کہ جب ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں تو پھر انہدامی کارروائی کیوں کی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ جہاں انہدامی کارروائی کی گئی اسی کے ساتھ ایک اور مکان تعمیر کیا گیا ہے مگر نہیں گرایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لیکس اینڈ کنزرویشن اتھارٹی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیر کرنے کے وقت محکمہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی نوٹس یا جانکاری کیوں نہیں دی گئی۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے انصاف کی مانگ کی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جب ہمارے نمائندے نے LCMA دفتر جا کر پورا معاملہ جاننے کی کوشش کی تو وہاں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ AE موجود نہیں ہے۔ ان ملازموں کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ انہدامی کارروائی کیوں چلائی گئی۔ تمس دتک بنانے بہت میون مطلب مے کیا دن سٹور یوت بنانے کہین بہت ونان لوڈا والے مطلب مے دے مے کیا دل یہ ڈاکومنٹس یہ تم ڈاکومنٹس مے دی جناب مے سے کرو تھی جناب انصاف بہت لکن ونان سارے ونان مطلب آفیسر ونان بہت خاص کر گورنر صبس کر گزارش کر گورنر صبس مے سے کرو تھی انصاف مطلب امس باچر صبن مینت کرز کم محنت یتس یوتا سڑک تراؤن یتس پہ بناؤن یوتا بناؤ پتہ کیا گئی واچر تمس کت کر اجازت تر پتہ ونس نہ چلو چھ بناون کی یا ژٕ بنوت الیگل ژٕ ژھٕن گراے کر بہ کی وونمت کورمت اس منگوک معافی دپک معافی دیو أسۍ معافی دِوان رات پزِ گورنمنٹ مڈل اسکول ٹینگجن یاریپورہ کلگام میں آج حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب دو اساتذہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس کی مقامی لوگوں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی۔ طلباء و طالبات کے مطابق اسکول کے ایک استاد نے بچوں سے اسکول اور بیت الخلاء کی صفائی کرنے کو کہا۔ وہاں موجود ایک استاد نے اس پر اعتراض جتایا۔
इसके बाद बहस और तकरार शुरू हुई जो हाथापाई में तब्दील हो गई। मकामी लोगों ने इस मामले पर इजहार अफसोस किया। महकमे तालीम कुलगाम ने इस मामले की मुनासिबत से न सिर्फ एक जांच कमेटी तश्कील दी है बल्कि उस्ताद को मुअत्तल किया गया है। सरन दोस्त मैं गस बर्दाश्त किया स्टूडेंटन ये सफाई करने सरस नालस थाप अन हज दिस वारिया चोब फलना लूट सारे शुरन बे मास्टरन अहन अज दुहाई कर इथे पे सफाई बाकी सन क्या गाव सर ये गई आवे लड़ाई तिकाज ये दुहाई कर शुर सफाई सुबह कर सफाई प्रेल पे शुर कोर त्रे तुझे बे लड़क त्रे कर सफाई छल बाथरूम बे छल कुर्सी बे कर क्लास सफाई वहाँ पर लगता है कि दो टीचर्स के दरमियान में बच्चों की सफाई पर कुछ झगड़ा हुआ है और उस झगड़े से उन्होंने एक दूसरे से मारपीट भी की है। तो मैंने उनको सस्पेंड किया है और 2-3 दिन का टाइम दिया है कि इंक्वायरी कंप्लीट करें। हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे और जो भी हुआ है वहाँ पे टीचर्स के दरमियान में वो अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने बच्चों को किसी भी लेबर में जो है इन्वॉल्व नहीं करना है। अब जो भी टीचर ऐसा करते हैं वो वायलेशन करते हैं और ऐसे टीचर्स के खिलाफ डिपार्टमेंट जो होगा वो सख्त से सख्त जो होगा वो एक्शन लेगा। और नाज़रीन, श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है, आप इफ्तार कर लें। और आगे बढ़ेंगे। सीसीटीवी लगाने के हुक्म पर कश्मीर में दुकानदार और ताजिर मकमसे का शिकार हो चुके हैं। इस ज़मन में दी गई डेडलाइन 19 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि वादी की खस्ता हाल मईशत के चलते वो पहले ही परेशान हैं और उन पर यह ज़्यादा बोझ आयद किया जा चुका है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों वादी में हुए टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद इंतजामिया की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज असद ने तमाम कारोबारी इदारों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को लाजमी करार देने के अहकामात 5 अप्रैल को जारी किए थे। हुक्मनामे में कहा गया है कि मसरूफ मकामात पर दुकानदारों और दीगर कारोबारी इदारों को 14 दिनों के अंदर अंदर हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ऐसे कैमरों को वाईफाई से मरबूत करने की शर्त रखी गई है। ऐसे ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। कई दुकानदार अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा चुके हैं। कई दुकानदार अब भी कैमरे लगाने में जुटे हुए हैं। ताहम इन दुकानदारों का कहना है कि इन महंगे आलात की तनसीब के अखराजात में से कुछ हिस्सा तो हुकूमत को अदा करना चाहिए। गुड फॉर अस, क्योंकि एक चीज़ चोरियां भी होती थी और सेफ्टी अच्छा है। और गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया हमारे लिए थोड़ा महंगा है इस वक्त तो आपको पता है, बट हमारे लिए अच्छा है। हम भी देख सकते हैं घर पे भी क्या हो रहा है, कैसे मूविंग हो रही है। इट इज़ अ गुड बेनिफिट फॉर अस ऑल्सो। एंड प्लस अब गवर्नमेंट बोल रहा है लगाने के लिए तो वो तो लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। ये ऑर्डर खुद निकालते हैं और दुकानदार को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं और खुद ऑर्डर निकालते हैं, खुद डेट फिक्स करते हैं। और दुकानदार इस टाइम दुकानदारी हालात जानते हैं कि कैसे बैठे हुए हैं वो। और ऊपर से ये खर्चा, ये तो अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं है तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जो हम इसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं। कंपलसरी है ये अपने और भी हमको ज़रूरी है और सिक्योरिटी उसके लिए भी जरूरी है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाने के ये अहकाम 2 महीनों तक नाफिज रहेंगे। अगर इस बीच सरकारी इंतजामिया की तरफ से इसमें रद्दोबदल हो जाए तो और बात है। दुकानदारों से कहा गया है कि वो इन कैमरों में कैद हो जाने वाली किसी भी मशकूक हरकत की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशनों को दे। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस के मांगने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसे लाजमी तौर पर फराहम करनी होगी। बैंकों, एटीएम्स, होटलों, रेस्तोरानों, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग मॉल्स, मजहबी मकामात और बस स्टैंड के मुंतजिमीन से कहा गया है कि वो अपनी तनसीबात और इदारों के बैरूनी हिस्सों पर भी सीसीटीवी लगाएं।
ताजिरों की कई तंजीमों ने इस हुक्मनामे की मुखालिफत की है और इसे पहले से मुश्किलात का शिकार ताजिरों पर इजाफी माली बोझ करार दिया है। लोगों ने सवाल किया है कि जब दिल्ली की हुकूमत सीसीटीवी कैमरे लगाने का खर्चा लोगों को दे सकती है तो जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया पीछे क्यों हट रहा है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में लगाया है, वो गवर्नमेंट ने ही सारा कुछ लगाया है। इसी तरह हमने इनको अपने जो उज़रात थे वो पेश किए, चाहे पुलिस के पास किए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के पास किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये गौर करने पे राज़ी हो रही है। पहले हमें ऐसा लगा था कि ये कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये का मसला है, लेकिन जो आर्डर आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसमें जो उसकी कंडीशंस है, जिस तरह से उसको लगाने का तरीक़ाकार है, वो जो उनको चाहिए, उसमें तकरीबन एक तो कैमरा है, एक तो वाईफाई है, एक तो पावर सप्लाई है, दूसरा एक मॉनिटर भी चाहिए उसके लिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए, बाकी जितने भी लवाजमात हैं तकरीबन एक बंदे का खर्चा तकरीबन 70,000 रुपये का हो जाता है। अगर उसमें पावर सप्लाई का भी 24 घंटे का सोचना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा फिर बढ़ जाता है। वो एक आम ताजर, एक आम दुकानदार इस वक्त जब उसकी इक्तिसादी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, घर के खर्चे हैं, उसके मुलाजिम के खर्चे हैं, उसके किराए के खर्चे हैं, बाकी उसके टैक्सेस हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है, इस पे नजर सानी की ज़रूरत है। रमजानुल मुबारक के चलते और आने वाली ईद के पेश नज़र ताजिरों और दुकानदारों ने हुक्काम से दरखास्त की है कि वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की आखिरी तारीख में तौसी करें। इस सिलसिले में मुतादिद तिजारती तंजीमें और यूनियंस जिले इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।